саволи аввалин чунин аст. Муниса бобои ва мақсади сароянда шудани шумо дар чӣ буд? шумо ба бобои файз чанд қадар маблағ додед ва шумо мегуфтед ки шахсе ки барояш то имрӯз сӯхтед, гиристед. як лайли мешавад дар ҳар замон, дигаре маҷнун шавад бо сад забон. мо нафаҳмидем ки ин сароянда кӣ буд. атрофи чӣ шумо баҳс кардед? чаро корҳоятон ба суд рафт? ҷе аз ҳад бад гузарондеса ба ягон чапоти ягон мушт лағат мехӯрад тамом. лағат ҳам мезанед? бародаро чӣ хеле ки мо як границаро барои шумо пешниҳод мекардем, ака баха чандин барнома дар рекламаш кардем, то ҳозир аяму ака ягон шикоят шидагӣ нест. баъд бо скидка мекунам барои рафтан. рақамош мондагиам ҳар рӯз пашти рестора бародаро занг бизанед, айноми канали Меҳробро гап занед. иншоаллоҳ ки сари вақт миёяд дар ҷое ки ҳастен документотон тамом шудагӣ, документотон ҳамаша 100% мекунад. бачаи чахчахиян 100% мерен кортона буд мекунам. ба фикрам ки мара 100% фаҳмидем. салом тамошобини бениҳоят азизу гиромии мо. салом подписчикони бениҳоят мунтазире ки ҳамеша барномаҳои моро интизор мешавед то ин ки баҳри шумо як навгони як барномаи хубу ҷолиб пешниҳод созем. тамошобинони азиз, мо ифтихор мекунем ки чун шуморо дорем ва ҳамеша пазмон мешавед барномаҳои навини моро. имрӯз барномаи ситорарези мо меҳмон дорад. меҳмоне ки ҳамагӣ дӯсташ медоред. албатта садояш хуб аст. ӯ сарояндаи ансамбли дарё аст. оне ки метавонад бо як сурудаш, бо як оҳанги ҷаззобаш диққати ҳамагонро ҷалб созад. имрӯз меҳмони барномаи мо шуданд. муниса бобоеваро ба барномаи ситорарез хайрамақдам мегӯем. ташаккури зиёд ки маро ба барномаатон даъват кардед. раҳмат мегӯям. миннатдор ҳастам. мо низ хурсандем ки шумо даъвати моро пазируфтед ва серкорӣ нигоҳ накарда меҳмони барномаи ситорарез гаштед. муниса бонус, шурӯъ мекунем аз саволҳое ки ҳастанд, саволҳои соддаи осон ва саволҳое ҳастанд ки ба қавли жостки. аз кадомаш шурӯъ кунем? кадомаш ки шумо дар бай бошад? биёед шурӯъ мекунем. якта аз саволҳои хуб медиҳем, якта аз саволҳои ба қавли камтар сахттар. саволи аввалин чунин аст. муниса бобоева мақсади сароянда шудани шумо дар чӣ буд? ман ростӣ дар оилаи санъаткор ба дунё омадам. бобоятон, падаратон, амакатон? Не, тарафҳои падарӣ. бале, тарафҳои падарӣ буд камтар санъаткор. баъд хай бо мешавад ки руҷӯъ ба санъату ба амин ваё яъне дар ки дилам ҳамон ҷой буд. хун меҳри санъат дар дил мақсад беқаророна меҷӯшид ва ҳамин тавр шумо роҳи санъатро интихоб кардед. бештар ҳамон лаҳза сурудҳои киро гӯш мекардед? завқ мекардед ки мисли ӯ шавед? ростӣ суруди манижа давлатиаро беҳад нағз медидам. хуб месароид бо тоҷикона, бо мақсад миллӣ, мақсад хуб месароид. бисёр вайро гӯш мекардам. малика саидоваро гӯш мекардам, таронаашро. ва фикрам ба пеши оина рақс мекардеду сурудҳои онҳоро мемондед? бале, каму беш. баъд бо як муаллимае ки доштам, мо консерватория тамом кардем 2017. муаллимаи ман муҳаррама шарипова буд. беҳтарин. шумо аллакай чандин зинаҳо, чандин пайроҳаҳоро тай кардед ва аз мактаби устодҳои беҳтарин сабақ гирифтед, об нӯшидед ва имрӯз шумо дар ҷодаи санъат ҳамчун як сарояндае ки аллакай маҳорати хуб доред баромад мекунед. ҳамин тавр? ташаккур. ҳоло ҳам дар ансамбли дарё ҳастед? не, ростӣ ман оиладор шудам. баъди оиладор бо фарзанддор шудем. ростӣ але камтар гуфтем. шавҳар сахтгир дар зиндагӣ? не, сахтгир неву фарзанд майда ки буд, гуфтем камтар калонтар шавад. баъд бо худо хоҳад бо намегӯяд ки санъатро бас кун? не, яъне маро иҷозат санъаткор занг карда буд. соҳибкор ҳастанд? бале. ташаккур. замоне ки ҳамроҳи бобои файз шумо суруд сароида будед, мардум шуморо фикр мекарданд ки через ҳамон кас рӯи саҳна омадед. барои камтар шинохта гашт шумо ба бобои файз чанд қадар маблағ додед? ростӣ ягон маблағ надодам. ӯ фақат амо клипи манда навохтагӣ, як-ду тарона хондагӣ тамом ягон вай надорад. камакак амо ролба бозӣ кардагиам. фикр мекунам ки бо як мӯи сафед мақсад рӯи саҳна ҳунарнамоӣ мекардан ҷолиб буд ва ҳамагӣ диққаташ ҷалб гардид. хай пештара 2013-2014 камтар клипҳои хеле сценариҳои хеле буданд. ҳозир бо тараққиёт уже пешравиҳо шудастанд. дигар мо наметавонем хеле ба ҳаққи баргардем. ҳозир бо навгунӣ, бо мақсад дигар чизо. ташаккур. бадеҳие ки бо Зафар Аюбӣ шумо сароидед ва мардум хуб қабул карданд, аз ҷониби ки идея буд? аз ҷониби худи устод буд. устод худашон занг заданд ки як тарона аст ки дар овози ту амин мувофиқ меояд. мақсад як бор ҳамона аз назар гузаронем.
гуфтам майли студия рафтем сабт кардем хуб баромад Сафина шабака вайро навор гирифт. шояд бисёриҳо фаромӯш карданд. Метавонед 4 мисра аз ҳамин суруд ҷое ки худатон сароидед баҳри тамошобинӣ музамзама кунед. марҳамат. ای جان و جهان و تن هر شب در دل رازن هر شب در دل رازن بنشی نفس با من یک بزم دل را کن یک بزم دل را کن بنشی نفس با من یک بزم دل را کن یک بزم دل را کن як базми дилро кун беҳтарин суруде буд ки аз ҷониби шумо шунидем ва ҳамчунин сарояндаҳо аллакай ба ёд оварданд ки ин сурудро ҳамроҳи Зафар Айёб бисароидед. Мунисабону росташро гӯед. Ба ансамбли дарё роҳ ёфтан кори на ҳар сароянда аст. дар он ҷо беҳтарин сарояндаҳоро интихоб мекунанд. шумо чӣ гуна роҳ ёфтед? бо садоятон онҳоро мағлуб кардед, қоил кардед ё ин ки бо пул? на рости ман консерватория 2012-13 дохил шудам. بعد سیوم کورس شده. بعد اول خیلی وای اومد که من باید انسامبلی کار کنم. اول من فلک با کار کردم. انسامبلی فلک با کار کردم با استاد دولت مخول. یک سالو قریب 4 ماه کار کردم و معلمای من که محرمه شریفова بود و انسامبلی دریا دا کار میکردن. بعد من خواستم که استاد یک از نظر گذارونم که زیر نشود. استاد جان اگر اجازت باشد مرا اجازت دید یک راحت دید که من انسامبلی دریا با معلمای عزیز خود با همکارای خود با همکورسای خود که اونجا مقصد کار فعالیت میکردن من اونجا گذارم. یک خیلی وای شد و یک دو سه روز ناتوب شد. بعد عریضه من رو گرفتند و انسامبلی دریا گذاروندن. چند سال در اونجا مونده؟ 6 سال قریب. بهترین. و خدا خواهد باز برمیگردید. نصیب خدا خواهد. سوال دیگر چنین است مونیسا، عشق چیست و شخصی رو یاد آورید که برایش سخت سوخته گریسته باشه؟ اول بگید عشق چیست؟ عشق چیست؟ در دل شما جایی یافته بود؟ در دل من عشق یک چی بگویم؟ عشق محبت، مقصد عشق فرزند است، محبت است، اویله خوب است. من همین رو در نظر میبینم و پدر مادر و برادر و مقصد ویای من هستن در گرد و اطراف من همینا رو میبینم. یعنی شما محبتی نزدیکانتون رو بله در عشق و محبت. و شما میگفتید که شخصی که برایش تو امروز سوختید گریستید نیست؟ نه. تشکر زیاد. سوالی دیگر چنین است، زندگی شما رو نه همه کسان میدونن. امروز چی گونه زندگی دارید؟ چند فرزند دارید؟ شکر یک تا دخترچه دارم. چی نام داره؟ بینظیر. بهترین. خوب است زندگی من، خوب است کار و فعالیت هم خوب است. طول ما 5 سال نبودم روی صحنه. اگه خدا خواهد با کلیپ‌های نو، با ایجادیات نو، با ترانه‌های نو، خدا خواهد باز روی صحنه میده میبرم. خدا خواهد. یادتون باشد من با شما چند هفته پیش زنگ زده بودم تو اینکه برنامه بیایید. شما گفته بودید که کمی نسرینی ندارم، مقصد اغذایم بیجا است و با کیم کدام یک سراینده بحث دارم. دیگر ما نفهمیدیم که این سراینده کی بود. اطراف چی شما بحث کردید؟ چرا کارهاتون به سود رفت؟ راستی یک ترانه‌ای که بود که از خانم یک زن خریدنی تحفه کردگی بودن. من اون ترانه رو امپتری کرده. کی تحفه کرده بود؟ یک زن که پیش میخواند این رو به نام اقباله. گفتن بسیاری آدم ها میشناسن وای خانم وای اپا رو. همونا من به تحفه کردگی بودن داده بودن. من راستی امپتری کردم و پرتافتم. ماه август بود. امپتری کرده پرتافتم که بعد من کمتر مزم نبود جراحی کردم. خودم جراحی غلطیدم نتونستم امروز ثبت کلیپ ده. بعد جراحی برآمدم یک چند ماه دوام داد، 2 ماه قریب ثبت کلیپ برآمدیم. تای مونتاژ میگیم چی میگیم؟ بله. هوای داماندگی بود. بله. ماندگی بود که یوتیوب کانال یوتیوب هست که همه میدونن، همه بسیاری از همون چهره‌های مثال نو و کهنه رو همجا میشناسن. راستی بعد یک روز خیلی نماز شام بود، یک کس روان میکند که فلان سرود تو رو فلان حافظه خوند است. نه گفتم شوخی نکنید.
не гуфт як бор бинен баъд дидам ки ҳамахе хат нотоб шудам да вақте ки мола як кас медиҳад вай фарқ надоре вай туҳфа ё харидорӣ мекунӣ вай моли ту аз манро дакмин кардам ҳама қоидавиш қатӣ кардам ҳама медонанд ина ки ҳамахе баъд ҳамон духтарда ман смс кардам ки хайр ӯ сарояндааст бале сарояндааст шинохтааст мешиносанд мардум ман мисол вай намекунам бад намекун махфӣ набошад ки аст ва суруд чӣ ном дорад аллакай шояд ай суруд пай барем 4 мисрашро агар замзама кунед агар ман хонам мешиносанд ки кӣ ҳаст рости баъд ман вай духтара аввал смс кардам ки ҳамхел шумо камтар вай кардед ино дуруст аст биё ҳамиро вай накунем ҷо ман сабти клипда майра мебуронам шумо клип кардагин мақсад хел туғрӣ намегирада ки хеле вай қатӣ гӯем яъне аз ютуб тоза кун гуфтед бале ки баъд гуфт хай чӣ коре мекунӣ мақсад худат медонӣ манам мақсад расход кардам манам сабти клип кардам ама дига вайро ҳичи нагуфтаму баъд инҷо модарам маро камтар сахтгирӣ мекунад барое ки ҳамаи чизое ки ман сабт мекунаму мисол клип мисол либоса ҳама тарафа бале ба хоҳиши модарам бо мақсад ҳамроҳии модарам маро модарам рӯи саҳна овард рости хай меҳнат мекунад вай занак мисол модари ман меҳнат мекунад ки мақсад як тарафам бошад ҳалолӣ мақсад чиз кунад ки баъд сахттар гирифтан модарам ки не ман гуфт ихе намемонам ман чизи худама моли худама талаб мекунам ама камтар вай шудам ки хай майли кадоми нақстар хонда бошад кадоми нақстар гузарад майли не ки не аколи давом дорад бо камтар баҳсу музоима бале суд чора мебинад худо хоҳад агар ягон вай набошад бале 4 мисрашро мехӯред то ки фаҳмем ки ин сароянда кист то манзи туи чархи фалаком нагирам аз сӯхтану сохтан ором нагирам бас бо дили равшан бифурӯзам дили шабҳо то домани субҳези пайи шом нагирам бас бо дили равшан бифурӯзам дили шабҳо то домани субҳези пайи шом нагирам шом нагирам ҳамин тарона буд ташаккур саволи дигар чунин аст сарпарасти шумо кист модару бародарам яъне ки узви оилаи шуморо дастгирӣ мекунанд дар баъзе оилаҳо зид ҳастанд ки духтар рӯи саҳна бошад дар оилаи шумо инро хуб қабул карданд бале мара модару мехост бародару мехост барое ки бародари ман оҳангсоз аранжировчи хеле сабт мекард овоз сабт мекард хай бисёре ҳофизаҳо меомаданд студияи мо шахсӣ студия доштем ҳаст ҳолям сабт мекард баъд хай бо музиканта мерафт ба ҳофизқатӣ мақсад тӯи маъракаҳо мардум бисёр мерафт бародари калонӣ хай дид ки хай мақсад ман бекор хонада талабаи мактаби миёна нав дохил шуданда акам гуфт ки тарафи модарам хай биё агар имконият бошад иҷозат дием биё дастгирӣ мекунем мақсад хоҳари худамонро мақсад духтари шумо хоҳари ман иҷозат медиҳем хай бо контрол да мегирем ҳози бисёри санъаткоро метарсем ку мисол мебароянду баъд бо ҳар хела вай мешад контрол да мегирем худмон ёрдам мекунем тӯи пӯи маърака мешад худмон мегирем сабти клип худмон мақсад пешгирӣ мекунем мебурем ҳамин хел ҳам шуд ҳамин хел ҳам шуд ба тӯйҳо меравед бале 3 соат мерам табрикоти бо 15-20 дақиқа мерам ҳаст худо ба шукр маърако ҳаст ва саволи дигар чунин аст аввалин савол чунин аст дил дар кадом тараф аст тез гӯед чап дуруст мошин доред на рости на бо таксӣ мегардед бале ягон касро шапотӣ задаед камтар нақл кунед дар боре ки
من کم کم زل میرم مشق میکنم اوه، خیلی با از شما ترسیدن درکو؟ نه اکو خیلی نه خیلی با هستم بچه بیروگر کمتر گپو قبیح میگن کسی گپ برداد موش برای موش اداره کردن نمیتونم خودم هم میبینم که اونجا از حد بعد گذرونده است با اگون چپوتی اگون مشت لغت میخوره تمام لغت هم میزنید خیلی گفته نمیشد اگر وای در عصب آدم کی رسد نمیفهمی خدا مونیسه راستش رو بگید بسیاری دخترها رو گپ میپرتیند من میخوام فهمم که وقتی شما در کوچه میگذارید گروهی بچه‌ها و بسیاری ها گپ میپرتیند بیشتر به گوش شما چی کلمه ها میرسد آنها چی میگویند چی گفته گپ میپرتیند خیلی میگویند جان اصلا تا منزی تو چرخی فلک هم نگیرم از سوختن و ساختن آرام نگیرم تا خیلی سگلدکو بسیار است اگر به ما اهمیت بیتیم مگر هم کوچه نبریم دیگر بله زنی زیبا دختری زیبا را حتما گپ میپرتیند تشکری زیاد سوالی دیگر از کسی قرضدار هستید نه خدا بس شکر چی اسم نگویید نه 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 کی گریه کرده بودید در یادم نیست یعنی که شما شخصی بی‌غم هستید بی‌درد هستید گریه نمیکنید نه راستی گپ در یادم آمد سبتی نو کلیپ داشتیم شما زنگ زده بودید یک هفته پیش گفتم در نوار در کلیپ هستم نمیتونم راستی گپ ما همجا ثبت کردیم یک سرود دویم سرودم سرودی مادر بود خودم را اداره کردن نتونستم همه موزیکانتا بودند همجا کمتر وجه وای شد مضمونی همون شعر و بله مضمونی همون چشم مادرتون هستن چی رو به تو بردگی لیسته خیلی فکر کردم که همون سرود به مادری را تصور میکنه به بودن همون مادر رو اگه من نمیتونم که مثال نخونم نه که اوچه من مجبور میکنه که تو برای من خون تو برای اوچه من خون که مقصد من معلمه بودم در وقتش شما رو تربیه کردم شما رو بیبی نگاه کردگی بود تو برای مادر من میخونی گفته همین ترانه رو میخونی خیلی من بیبی هم رو نه مقصد اوچه خودم مادر خودم در یاد آوردم که یکی مبادا که همین ترانه رو من خون و نیست هم خیلی باور کنید من خودم اداره کردن نتونستم در آخر یک بوسه هوایی به کل مخلصانتون میفرستید و یک سرود دلنشین کتی برنامه رو جنبش میکنید بله من رحمت کلان میگم که طاقت کردین ما رو گوش کردید از رحمت میگم برای بینندگانی اکای رستم جان و پادپیسچیکان اکای رستم جان هزار رحمت میگم و من همش ما رو دوست میدارم من همش ما رو قبول دارم چه بد باشد چه خوب باشد هزار رحمت میگم زنده و سلامت باشد تشکر برای همه شما زنده باشید و چهار میسلکتی میخوام برنامه ما رو حسنی انجام بخشه آدمان ای آدمان ای آدمان قدر عشق دیگر نمانده در جهان آدمان 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 قدر عشق دیگر نمانده در جهان یک لیلی می شود در هر زمان دیگر مجنون شود با صد زبان آدمان آدمان تشکر زنده باشید این بود برنامه استوراریز مهمونی برنامه ما بودند مونیسا بابویوا اونه که با ترانه‌های دلنشین همیشه خاطری ما رو شاد می‌سازد تماشاگران عزیز خیر و خوش میکنیم تا برنامه این بعد تنسیت خود رو جمع شد